life and death. Either you live or you die. Which one do you want, Tom? That was the decision. In the corporate life and in the gym. But if you want something bad enough, you can't let anybody tell you you can't do something. Kung taas ka, di mo na kinanglan dribbling. Kung taas ka, dra ka lang sa dalom. Kung taas ka, sentro ka lang. Hindi. So, subong, kung taas ka, kag may dribbling ka pagid, kag may shooting ka pagid, is a big gap or advantage sa imo. Pag take advantage mo na. Taas ka, na height of 6'2", ara ka na sa shooting guard or point guard. So kung wala ka shooting, pag wala ka dribbling, hindi mo na maabot nga posisyon. So kung gusto nyo mas taas-taas pa, ang malabot nyo, dapat i-improve nyo. Yun yung shooting kag dribbling. Sige lang. Kailan na masala. After Hezi, either you cross, Hezi, then forward. After Hezi, then hari mo forward. Yan. Nice one. Wala pa. Explosive pa. Putang ipapersa. Nice one. Imagine nyo every time nga mag-practice ka mo, live na siya. Real game na siya, real speed. Okay, tutuod nga dasig. So kung hambal ganin nila, pag paano ka mag-practice, kung ano ka kadasig sa practice, same man na sa magiging result sang imo hambak. Nice one. Nantaw sa ring. Nice one. Sige lang. Alam mo na kung din ka kulang. Liwat, ikaw. Load. Jump shot. Hindi pag i-extend gid bala. Nga straight gid bala. Nan.